Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita silau berjan kini jan cuba yang kewasil tak kesokan abekelan jan tibi kita nikah kewasil kan ngincam gula kita bakla tepak kita nikah barokana Allah oleh sebab kewasil kita pun salah kewasil seketempuan gula tak roh noroah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kenapa saya cocok deki yang saya tak cocok alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Seteja undangan emak kai ibu nyai lebele setuju nah sebutan kaula amul jaaki khusus ada nyai langker tanah buksaah di kiai langker tanah waladi fadok sakeluarga ben guru fatan kaulah nyawana saporah nyawana eti ngerenging tungingan saus taceretaan saus si acara apa tak tahu atunging baik. Abu Nawas lambak beda orang nyaman Abu Nawas Hasan bin Hani Kiai Hasan bin Hani kenal panik bi Abu Nawas mubi reng makin can reng makin Bu Nawas panika beda orang ngaji lambak dek ke Bu Nawas jaring Bu Nawas panika alim monoring janon jan Imam Syafi'i laula mujunu syi'ri la khuttu anhu ilmai gua kengkropolan orang berandal lah karena Nawas engki alim ampon beda orang katanya siapa nih kedek ke Abu Nawas panika pana pa artena maknana ayat tebuna Allah Ta'ala nang Al-Quran a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi subhanaka faqina adzaban nar. Panapa panika Bu Nawas artena encan sing ngaji gele si atanya ke Bu Nawas. Bu Nawas bah jawab ta'ammal fi riyadil al-ardi wanzur ta'ammal fi riyadil al-ardi wanzur ila asari ma sana'al maliku ila asari ma sana'al maliku uyunun min lujainin syakhisatun uyunun min lujainin syakhisatun bi absarihi adzabu sabikum bi
syahidatun ala kutubi zabarjad syahidatun bi anna Allah laysa lahu syarikum bi anna Allah laysa lahu syarikum wa anna Muhammadan khairul baraya wa anna Muhammadan khairul baraya ila thaqalaini arsalahul maliku ila thaqalaini arsalahul maliku. Sekelakong waladi fadha wafak sekelakong Bunawas pahjawab ta'amal can Bunawas pikir bi kakeh pernah na bumi jadi pikir di Aten cek koro di Aten tanjen dan Bunawas celing bi matan aja ibi sun illa jibai kebina Allah ning bumi celing cek koro di melamatan gereng dan Bunawas oleh budegunan oyunun min lujainin somberen songai aing seening apa debi selakah ngecernang pote semang geleng nung ya dan matai ketela kajuan siru biru na nyena sepada bi zabarjat pernana pada bi jamerut aji kabi jan Bunawas kabi aji nyakseen nan deaki cek Gusti Allah wahidul la syarikalah sedaya jadi baik kawin Gusti Allah kapi inna li kulli syai'in ayah tadullu ala annahul wahid. Apa boleh kanjeng Nabi Muhammad selakaran le yutus dak ka sakolain jin bi manusia bi Gusti Allah selakaran kanjeng Nabi kak dito can kusida kak disa a'zamu zat kanjeng Nabi kak dito a'zamu burhan istidlal kanjeng Nabi kak dito a'zamu ayatillah selakaran idel mikir kabadaan bu kasambu nah pangkebaina Gusti Allah dengan bumi kak dito bila lah ancap lah pungkas ruburun dek kanjeng Nabi ruburun ni kanjeng Nabi baneka mikir kanjeng Nabi baneka setuju na panika ni benian panapacaan ilmu na bangsa bang panapacaan pangkat de bangsa bang badese mikir debu na kanjeng Nabi ilmu zahir na kanjeng Nabi fasoru ulama orang panika bah bisa jadi ulama lepasan bila ngening dek ka ilmu na kanjeng Nabi debu na kanjeng Nabi hadis na kanjeng Nabi ulama al-amilin al-mukhlisina lillah bade semikir kanjeng Nabi ka dito mikir ahwal kanjeng Nabi tengka laku na kanjeng Nabi panika fasoru hukama orang panika pasti hukama
orang-orang bijaksana, auliaullah alladzina la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bade semikir kanjeng Nabi panika orang mikir akhlak ke kanjeng Nabi panika tingkat tertinggi panika. Mikir akhlak ke kanjeng Nabi. Sedaya akhlak bagus ke kanjeng Nabi. Panika orang fasoru kubara. Orang panika bahtati orang arifin billah lepasan. Engki panika panapacaan pangkedebeng sebeng panika. Sesedojana panika ulama ben aulia. Makelah dari segi nyama panika pada beda atitel ulama, atitel aulia engki, atitel kubaro sedojana panika pada ulama pada aulia. Jaring la pada panika. Pak la ta alim la ta wali. Pak laureng wali pakun alim kan sama nikah kan. Kimun kubaro setekian boleh sama nikah. Ayat panika ada buaki. Cek kededina langi di bumi kak dinto. Ate gentena malam ben siang. Panika tanda-tanda kakobesana Allah. Mungku orang si andi akal, orang si andi ilmu. Ingki panika saya bisa mikir. Saya bisa mikir. Silakan tafakkur panika ibadana ate. Pikir ate. Saya goca ate adikir kuwa ingki ini panika tafakkur fi ajaibi sunillah. Panika pikir ate nyaman. Ate adikir berarti. Benih orang tak bacaan dilematin enggak disebut nih. Benih dikira ate kak disa, ken aten jam acah. Pada bi colok kasa. Ada kelebihan dah. Orang macam aku luhu bi colon dah lesos umpaman. Bahan neng colon. Bah aten sih macam kuluhu. Ini pada. Tingkat ini ke padem korong apa nikah. Jangan berjana colok bi ate pada jam acah karo. Benih dikira ate. Dikira ate panika tafakkur fi ajaibi sunillah. Tak bisa kocak aki panika. Tak bisa kocak aki. Jalebu kesampun Gusti Allah saya pikir. Janu Nabi bek tuan kertana alam bek tuan kertana bek sehem. Pak apa hari kena beda ilmu ngapi bang saya beng. Debuna bek tuan. Mun tak tahu ilmu, ijak bungu buan pak apa jan bek tuan. Okay. Jangan buatan kertana ini ke lambak ngubu TV. Engkau ngubu TV kena. Jangan lah tahu ilmu ni kau. Andi korse. Engkau andi korse kena. Jangan lah tahu ilmu ni kau. Ngubu peteden. Engkau ngubu peteden kena. Jangan ilmu lah tahu kau. Tafakkur. Engki ilmu panika. Ilmu tafakkur fi ajaibi sunillah. Panika tak bisa mun beni orang salakaran orang saya zakirin, orang saya ahli adikir, ingat ada ke Allah al mustahtaruna bi dzikrillah. Salakaran la odin panika adikir ada ke Allah melolon. Ada boleh, ingat ada Gusti terus. Ada boleh. Ada sebisa ganggu. Pak la lulus dari panika depak orang ka bisa orang tafakkur fi ajaibi sunillah panika bisa. Mun tak libat ning dikir panika tak bisa. Tafakkur panika tak bisa. Ki roken tahu paling, roken tahu. Cek langit Gusti sak gebei, bumi Gusti Allah sak gebei, area Gusti Allah sak gebei. Jadi pak iman lepasan parcaja. Tak ada pak ke pangkete makrifat dek ke Allah nggih. Kita ada pak kan rengak gula panika benih orang tahu ke Allah benih orang uning ke Allah arten dalam artian tak makrifat ke Allah punten keroken iman ke Allah. Percaya ke Allah, percaya. Mun orang mereka tahu ke Allah, makrifat ke Allah. Orang mereka tak kira laku dosa, punten. Tak kira laku dosa. Jangan tahu, jangan Allah Taala aku nyiksa, tukang nyiksa. Lah tahu, jangan Allah Taala panika alang-lang dari kelakuan dosa, kelakuan haram. Paling kalau bagus pelan lakaran panika saya pakon bi Gusti Allah. Jadi takwa orang panika saranjeun ada Gusti Allah. Mun orang panika lakaran la ingat ke Allah. Adikir bi ingat panika lain. Adikir nyebut bi colok mun ingat bi ate.
Banyak orang yang dikir ken tak enggak ki panikah banyak panikah. Janon debuna Kanjeng Nabi dak Sidina Ali pesan Kanjeng Nabi dak Sidina Ali lih kakek pebanyak dikir dak ke Allah ingat dak ke Allah sehingga sampai kelupain ke Allah. Laisa dzalika subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar. Demun Kanjeng Nabi. Orang yang ingat ke Allah dia li bani orang yang dikir ke Allah dia bani orang saya adikir colon sopa cuci meto sopa soro bani colon cuci perot sa dikir bani enggak ruah orang enggak kalah li. Jangan Kanjeng Nabi. Wa innama idza ra'a ma harramallah ijtanabahu. Orang yang ingat ke Allah ya menu barang haram ijauin nemu kelakuan haram ijauin aja ingat ke Allah nyaman daun Kanjeng Nabi. Janona ulil albab bi Gusti Allah idabu aki seanya mau ngoreng-ngorengan di akal adi ilmu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim marin panikah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang seadikir nyebut ingat dek ke Allah neng sekabina teka jeng manceng juk toju dung tedungan ingat dek ke Allah neng sekabina teka pala toro Kanjeng Nabi neng sekabina panika yang kila adikir dek ke Allah lepasen kan ika disalah lah kena ampun hidayah itu Kanjeng Nabi lah kena ampun neng kak disa orang jeria abajeng debuna Allah mun hat sehat orang jeria abajeng mancing mun tak ngening abajeng mancing abajeng toju mun tak ngening abajeng toju abajeng tedung mireng mun tak ngening tedung gentang pokon sako ngangah sampai jangan fakir mungkin beda tak orang tak oleh tinggal abajeng orang lepas kutu abajeng mereka. Di panika Siti Aisyah ada bu kuntu akra'u hizbi wa ana muttaji'ah ikhwah. Artinya kok mun laleso jan Siti Aisyah mun laleso lepaya lah mancing tak kuat juk toju tak kuat engkau maca Quran maca hizib Quran ingki hizib Quran kadisa Quran sehatam seminggu kadisa keun sahizib ka saidil merisa arit kadisa lakona mulai dari sahabat lambe saya pakon bi Kanjeng Nabi lakaran kadisa engke Quran surah hatam seminggu panika lakaran lase paling bagus ibadah Quran ngatamaki Quran idilem seminggu engke hizib ampun la jelas ampun la ika onengin gula tak apal jari tak teman bacaan Quran bentak teman lakuan panika korokena bentak abriya gula panika korokena bentak abriya jari yo jangan bentai make patok. Atanya ke bagian sebiasa alakoh ibu nyai ini panika kebiasaan banyak salah gak panika bagian berajen panika oning cek nama dari Jumat terakhir Kemis dari surat Al-Baqarah kan surat penapa dan nikah terus panika benarin panika gak bisa hizib Quran mulai dari sahabat gak disalahkan lambe lah jadi kok mulai lesonyan Siti Aisyah maca hizib jadi maca Quran jadi kok ikala dung tedungan jan Siti Aisyah ikala dung tedungan mun laleso mun lapaya iki januna debuna Ba'dul Arifin Sahlu bin Abdillah Tustari radhiyallahu an laisa maddur rijli minat ta'ab minat takabbur ikhwah wa innamat takabbur manistaroha ikhwah. Orang jur nguncur orang nang jur nguncur mungkin dari payah mun tak nguncur tak beres gringging saupaman aja injek tak hanya mereka sombong ikhwah. Orang saya sombong ya orang sing ngalak sitai santai ruwai ikhwah ngalaknya mana tibi ikhwah
kata nyamanan nang da iya benih ken payah benih ken lesok belajar iya orang sombongnya kawan jangan Badul Arifin ini artinya mun lakaran la lidurura pun tak kurang ajar ini baca Quran baca delail ini dung tedungan mun kelak tai santai wani kasih pakun kurang ajar lepas Dabuna Kanjeng Nabi dak Sayyidina Imran bin Hasin radhiyallahu an. Sayyidina Imran gak dito sahabat capuk penyakit tumbung dan ring semakin penyakit ambeien. Penyakit ambeien. Sarah panika penyakit. Ambeien sarah. Joreng 30 tahun Sayyidina Imran panika sandi penyakit ambeien 30 tahun panika tak ngening jaga. Tak ngening jaga dung tedungan melolon lek ngulek sager 30 tahun bi penyakit ambeien panika ane neng zaman 30 tahun panika sahabat malaikat untur dateng sing ngolok salam ke Sayyidina Imran panika malaikat sen langit sen bumi assalamualaikum dak Sayyidina Imran neng zaman 30 tahun sampai debune Sayyidina Imran engkau tahu cek tang penyakit dari Gusti Allah Arya beni adab tang penyakit ya rahmat dari Gusti Allah paparing rahmat dari Gusti Allah tang penyakit ya buktena benar kok kedatangan malaikat nguluk salam yang Sayyidina Imran maka mon ya lukis salam malaikat menika orang la jelas selamat dah bon la jelas selamat lah menika bi Kanjeng Nabi dabuin karena temu wi Kanjeng Nabi gak disah Sayyidina Imran nanti penyakit ambeien cok sampai asarah cok sampai 30 tahun tak ngening jeger kan temu jadi Sayyidina Imran acabis dak Kanjeng Nabi dak remah gula panika Gusti mun abejeng ya anu Imran soli ko iman nih gua ya tin abejeng manjeng kake mun ki kelar mun ki bisa kake abejeng manjeng wa ilam tastati faqaiden ya deki mula tak bisa manceng kake lajon sarah penyakit abejeng toju wa ilam tastati famuktojian ya mun kake la sarah boleh letak ning jaga ya abejeng tedung jaga jeung Nabi sejelas bejeng panika ada lulus kan ada lulus orang abejeng anda pangkat ngak penapa abida Gusti Allah ada ring abejeng panika lulus dadi mbede cak-caan sepenting ingat kalah, sepenting dikir, sepenting niat tahu sabojeng kafir kah bisa murtad jelas kah bisa jelas ada pangkat ada tegina pangkat Gusti panika melulus dari bajang panika ada makin nyari ada gimana makin can pasirah mun bede sing ngucak oleh kieu panika murtad di sing ngucak engki naudzubillah le panika Sayyidina Imran tempona penyakit panika sarah acabis dak Kanjeng Rasulullah tempona Kanjeng Rasulullah nyandek dak Sayyidina Imran iki penyakit le sarah Sayyidina Imran la tak ning jaga Gusti kula nyoona doa na Gusti tua aki Gusti kula matur beres kula tro beres Gusti dan Sayyidina Imran iya Imran yang Kanjeng Nabi kakek doa aki bingko kaki jaman itu aki wingko beres lagi beres ken mun kaki sabar persen swarga bi Gusti Allah sabar neng penyakit apa nikah persen swarga bi Gusti Allah urusan kelakuan lain lain boleh apa nikah kebagusan lain boleh sabar neng penyakit apa nikah persen bi swarga bi Gusti Allah kaki jadi Sayyidina Imran ladorin sarah penyakit gelek ladorin sarah kula anu tu aki saos Gusti nyona tuana saos kula nyona beres maklai normal lah kok ibadah can tibi kan iya can Kanjeng Nabi tu aki bi Kanjeng Nabi jela tuan Kanjeng Nabi lah karena mati kan lah tuan Kanjeng Nabi karena tu kula bian selabin gasa beres Sayyidina Imran lepasan sekali ngade ada dokter enggak menika mencari ada gimana beres sekali ngade sehat ada 48 penyakit sekalian sehat iki lain lare
Sayyidina Imran habis boleh dek kajeng Nabi. Ya Rasulullah, kula panika berdesai ke korang Gusti bila beres. Apa Imran? Kula sabun ki kering dan Sayyidina Imran. Ete pun kering. Malaikat untur dateng ngolok salam ke kula Gusti. Benar panika kula seneng perak bunga dan situ. Semangkin malaikat panika tak ada. Malaikat sing ngolok salam panika tak ada. Dak gimai kok can Sayyidina Imran. Ya ada rone kok. Cak lebaran sing yang kajeng Nabi. Ija lebaran ada malaikat. Senteran ke kaki sing ngolok salam ke kaki tak ada. Cak lebaran. Arwah rahmat Allah roh pelan kaki sabar. Jadi can Sayyidina Imran ingki mun sapanika Gusti. Pembeli aki boleh penyakit ambeien gulai gua panika sahabat. Mun urusan akhirat melakaran lamertung engki mun urusan akhirat pembeli aki Gusti penyakit gula tinggal gula make latak ning jegelek ngulek sangger berempat tahun we sepenting benarin malaikat ngolok salam engki bocor panika ki abareng di jerege dah ki atana cak lecak jauh-jauh orang nyaman duk nyenduk tibi bocor kita aman. Oh iya dan kajeng Nabi Pak kake minta abeli penyakit ben selabin boleh panika abeli boleh penyakit segelak dak Sayyidina Imran abeli boleh sara boleh langsung dung tedungan boleh tak ning jaga boleh lek ngulek sangger boleh panika sampai 30 tahun Sayyidina Imran saya enggak panika ya jauh penyakit ambeien panika jenuna lambat jan beda orang bini sahabat acabis dek kajeng Nabi Gusti kula icapok jeren kujeng Gusti kuah caring mangken jeren kujeng kula icapok jeren kujeng tek mau temu dek dan kasa kajeng molat kula la temu cam nyaracam la temu giler kan tek temu dek dan engki ngak jeren kujeng ka sampun tuare kula tu ake Gusti mentur beres Gusti di kajeng Nabi iya marah kakek tu akin bingko beres kakek mun tu aki bingko marin beres ken mun kakek sabar nang penyakit ria kakek oleh swarga persena dari Gusti Allah tutiring bini gelek nang ki mikir debu na kajeng Nabi ki ngarena debu na kajeng Nabi kemaangu beres ditak beres mun sabar nang tak beres nang penyakit oleh swarga ding beres semasuk aswarga nampu apa-apen panika orang bini pas matur boleh dek kajeng Nabi engke Gusti sapanika saos kula polan mun mulat panika cak noreng kula kenceng ngabengkang Gusti jareng lata engak kula mulai jaran kujang panika mulat kula kenceng kang bengkang cak noreng gelek tore sapanika saos kula nyuuna doa dek kaajunan dua aki kula mun molat mantir tak akan bengkang abein urusan penyakit tak beres lah tak apa-apa molat bila abei iki mak abei tak apa-apa kula Gusti tak ngurus penting kula sabar kula masuk swarga mun mati ada boleh ken karo panika kula Gusti dak remah panika mun kula mun molat pas akan bengkang le panika kula nyuna doa dek kaajunan dua aki oh iya cak kajeng Nabi iya kakek dua akin biko mun molat mantir tak akan bengkang kajeng kajeng Nabi mantir tak akan bengkang iki panika tetapi bila molat ring bini gelak sportif molat tak akan bengkang punten jalan bi ulama ika dito ngingaki ureng panika atambeh korbeni karena dunya rekan korbeni karena dunya orang atampe la yunafit tawakkul wah ki walan manika beni urusan dunya si atampe gelek la karangken urusan akhirat cak maduran maki abe atampe wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard bila orang jariala adikir maloloh ingat ke Allah maloloh paskir mikir kadedina langit bi bumi
mikir aja ibi sunnillah, mikir pangke baina Allah cek lakaran satajana panika kakobasana Allah cek Allah Ta'ala wahidul la syarikalah. Selakaran tafakkur panika paling bagus ibadah, la ibadah takat tafakkur jar Kanjeng Nabi. Lamba sahabat Sayyidina Al-Miqdad bin Aswad Al-Kindi radhiyallahu an ngaji dak Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Panika hadis panika nerangagi cek mun urusan ilmu panika ada buka senah. Arten polan ureng la alim pas tak usah nyari ilmu punten. Polan la wali tak usah ngaji, tak usah nyari ilmu punten. Wali ingat pasera ahoy, alim mai ingat pasera ahoy. Mun urusan ilmu orang panika pakun nampu ngaji, pakun nampu nyari ilmu. Ada kecuali ada kecuali. Kasih ngudeen, panapa boleh kasih tuaat pade. Bagi kasih ngudeen. Panika kan Sayyidina Miqdad panika dari segi keislaman itu bang Sayyidina Abi Hurairah panika Abi Hurairah nak kana bil itu bang Sayyidina Miqdad. Sayyidina Miqdad panika di samping lakaran la min fudhala'is sahaba wa ulamaihim panika termasuk ashabu badrin wal masyahid ma'a Rasulillah. Abu Hurairah se-Islam bil jarang Kanjeng Nabi la budaya hoi anu kak disa Ahzab tempon perang Ahzab kak disa perang Badar lamari perang Uhud lamari mungkroken ajelinga pangkat rekan dari segi ilmu dari segi kewalian kita jepuk separuh naga Sayyidina Miqdad ngabi Hurairah panika. Abu Hurairah Islam fil azal kita temu jauh bila Sayyidina Miqdad ampun latati walina Allah latati walina Allah secara khusus kan setajana sahabat kak dito setaja karena walina Allah dari setaja walina Allah nang para sahabat kak dito badai kak disa khusus pangkatnya setegian situ ngambil situ akan siapa nikah Sayyidina Miqdad masuk ke panikah. Inna Allah yuhibbu min ashabi dan Kanjeng Nabi salasatan min ashabi al-Miqdadu minhum termasuk ke mahabbatun khosoh dari Gusti Allah, wilayatun khosoh dari Gusti Allah iki. Panika ngaji dak ka Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah tempo namorok. Tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah ikhwah. Tafakkur mikir aja ibi sunillah sajam pada ibadah setahun kuncerna ikhwah. Wallahu a'lam. Mari, mulai Sayyidina Miqdad, mulai. Kalau guna ngaji boleh ada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Bi panikah Sayyidina Miqdad jumtuan boleh. Ibnu Abbas itu tembang bi Sayyidina Miqdad nak kana bil. Nak kana bil panikah. Ibnu Abbas panikah setempon morok antara 10 tahun umur 13 panikah. Sayyidina Miqdad labam pun panikah. Ani cak ilmu panika ada bungkel lah, tak temu kocok bungkel lah. Lepas kun pak lah tak tahu, lepas kun tak tahu maka saya akan sama nikah. Lepas kun ngaji nyari ilmu kasih tahu, tidak boleh. Pas Ibnu Abbas morok, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sab'i sinin. Cungat tasen boleh. Tafakkur sajam bagusan bi ibadah petong tahun kencerna. Wallahu a'lam. Boleh Sayyidina Miqdad boleh okay, panika lakaran la nangebab ilmu Abu Hurairah Ibnu Abbas panika lakaran nang tamasuk ka tingkat tertinggi dari para sahabat. Okay. Ibnu Abbas tanya aki bi sahabat Ibnu Abbas sampean nak kana bilai gua dan yang mangkin rek sampean ni gua aning alim sampean ilmu no lebihan bireng tuai gua dan Ibnu Abbas mah bisa alim dek ni ke sampean dari ka emai gua. Ibnu Abbas saja jawab bi qalbin saul engko
can Ibnu Abbas sing oleh ilmu ya pola ngaji melolon nyari ilmu melolon mun tak tahu ku atanya can Ibnu Abbas wa qalbin akul boleh engkau rela karena orang Mekah can Ibnu Abbas engkau orang Mekah orang pinter pandai engkau orang ngocak kau langsung ngerti can Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas lambak kita tempona nyari ilmu tempona ngaji sekasuur guruna Ibnu Abbas kak dinto salaina khulafa sempak Abu Bakar Umar Utsman Ali ingki panika Sayyidina Zaid bin Thabit faradhi hadhil ummah Sayyidina Ubay bin Ka'ab aqra'u hadhil ummah bada boleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal lagi a'lamu hadhil ummah panika termasuk guru Abbas Ibnu Abbas sekasuur panika Ibnu Abbas pun tempona ngaji kasalak setunggal sekatelo panika ka Sayyidina Zaid bin Thabit tempona nyari ilmu panika teker adente ning aden telemah Sayyidina Zaid artinya ngilang ger aja saking mangken teker tedung teker tangit si adente keluar Sayyidina Zaid parlo nyari ilmu parlo ngaji jadi bila Sayyidina Zaid keluar beda Ibnu Abbas keluar tedung ya tanya aki ya bena ammi Rasulillah gua kan Ibnu Abbas panika sapopo na Gusti Rasulullah sapopo na Kanjeng Nabi termasuk ka Habib pun lambe iki jaring lambe panika sebutan Habib panika dari kalangan Bani Abbas nak foto na Sayyidina Abbas ke bebe panika lamba disebut Habib mun lake mun bini Hababah mun katorona Sayyidina Ali dari Siti Fatimah katorona Sayyidina Hasan bi Sayyidina Husain panika lamba disebut Syarif mun lake mun bini Syarifah ipa jandeng mangken bi Habib lah panika keun taun 600an panika Hijriah ning zaman Sultan Al-Fatimi lamba panika pas boykot tak oleh ngucap Habib bi Syarif wataba Hababah bi Syarifah mun beni dek katorona Sayyidina Hasan Husain teh beki engke kan panika pas tada reng nyebutan Habib dek katurunan Bani Abbas engke mun asli lamba lah karena Habib pada panika Habib situ ka Syarif situ ka Habib lah panika sing mangken kan Sayyidina Zaid bin Thabit beb sampean sebabon Kanjeng Nabi beb sampean anu napa dek kita kula dek kita can Ibnu Abbas ken ngaji ya panika cak matureun Habib ngaji ka ulama Habib ngaji ka kiai ya matureun kula dek kita ken ngaji ya nyari ilmu aduh mun karo parlo panika sampean beb tinggal panaje sapanikah can Sayyidina Zaid bin Thabit la panggil kula tau sadek kita sampean kula panggil dikanin ndak bisa gula kenapa sampean saya tanya agin saya aja ampun ya toren ibalik nabi gula deki murok ke gula deki itu lima sampean cok siapa nikah gula todus dak Kanjeng Nabi bib mun siapa nikah tan Ibnu Abbas ingki panika muljan ilmu Zaid panika muljan ilmu panika entaren beni entar Jani Ibnu Abbas ilmu panika soro entaren beni ilmu seentar orang separlo seentar ka ilmu kan siapa nikah panika Habib panika mana boleh beni Habib kan siapa nikah kan jalur nama ke wasil santren punya Habib kan aiki gija ke wasil nikah Habib kia pun nyata niki panika terus Sayyidina Mikdad kalakuna ngaji dak Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an setekian boleh mun bi panika karena kala sakabina Sayyidina Mikdad engki ada sahabat menang mun panika nomor wahid panika lakaran panika Sayyidina Abu Bakar panika lalu nomor tung marin anbiya makhluk panika paling mulia Sayyidina Abu Bakar ada panika ampun potos panika engki lakala sakabina bi panika kala sepatu dari kan coba ring makin cek ngaji mun ka panika cek lakala kapi pas Sayyidina Abu Bakar murok tafakkuru sa'ah
khairun min ibadati sab'ina sana. Ongke dari seadaan jauh. Tafakkur sajam bagusan bi ibadah 70 tahun nih gua. Wallahu a'lam. Mulai Sidina Mikdad. Nero jalan Sidina Mikdad panika kir pikiran marin panika. Kir pikiran. Dan Sidina Mikdad ashabun ajilla. Baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mukhtalifun. Fa kaifa ba'dahu? Ya sahabat sego jago jan Ibnu Abbas. Ki beda kanjeng Nabi. Lah tak pada. Ilmun lah tak pada. Murok ka orang lah tak pada. Mung kudu ada kanjeng Nabi pada remar. Taring pusing dia jan Ibnu Abbas. Jan Sidina Mikdad. Derem mamon ngari. Pusing rengkok jan Sidina Mikdad. Oke, janganlah kalah ilmu. Maka dari segi pangkat dek ke Allah, panik ampun latih kiat. Jadi jangan cerai kena kibat tempon panikah. Kajeng Nabi kibat. Sidina Mikdad acabis dek kajeng Nabi. Ya Rasulullah, iya apa Mikdad? Kula ketuan pamator Gusti. Apa? Kula ngaji. Riberin panikah. Dek Abu Hurairah. Kalakuna ke Ibnu Abbas, kalakuna ke Abu Bakar. Panikain lain Gusti. Pemuru kain lain, situng kain lain. Saya buru kaki situng joran pada tafakkuru sa'ah. Ken panikain lain. Cak Abu Hurairah khairun min ibadati sana. Cak Ibnu Abbas khairun min ibadah sab'i sinin. Cak Abu Bakar khairun min ibadah sab'ina sana. Panika kula pusing Gusti. Derem panika. Ya ji ilmu batin jadi Mikdad ilmu batin ya dari segi dohir lah karanlah nibenian dari segi batin jadi jurusan situ ya apa makai mentro tawa kakek pagil cara kajeng Nabi cara relamban pani kamu morok kota bengaji kutubi bukten lah bani kun goro macah ingki saya ngaji bani kun goro ngidi ngagi kutu abukti aki semalai bisa ebelin kutu abukti aki panapa saya ebela aki panikah lakaran kutu bareng ide paen kutu bareng elakonin panikah mau ring lambe ingki saya ngaji panapa saya ngaji panikah kutu elakonin kutu ide paen panikah mau ring lambe mau ring mangken anam tos ngak panikah ada ring ngaji ada ring morok lah pasal ingki mun bah karoma bah ada tos ngak panikah ingki ada tahu saya ngaji ngakan bayi bi atai deh boleh kan sebenarnya kalau kon ring aku deh kita usahanya bikin etap pun ke Roma mana ada terus nggak panika lanjut beras banyak gila kakan aring bering mari panika atai aring bering tak lama deh orang lambat ki nggak panika janon debuna Ibnu Mas'ud kunna nata'allamul Qur'an 10 ayat 5 ayat la natajawazuha hatta na'mala biha iku engko lamba para sahabat ari ajar Quran ngaji dak kajeng Nabi 10 ayat 5 ayat ari ate paung ke bi kajeng Nabi mun tak delok ilakonin panapa saya yaji mun tak delok ilakonin bi para sahabat bi kajeng Nabi tek paung ke Quran tek paung ke mung kudu ngak mangken bae ngak gule ngak menika tak kira tahu hatam Quran janji mati jaga je janji mati. Lebih penting tahu macam Quran mun mangken jauh kiai kak disah kon lah tahu macam syahadat afajang tak kafir lampon nomor tung ni kampon nggak mangken engki pandai kan cerita ken bisa itorok ben lekaran lah sepatu deh itorok kasih bisa kan mun kita bisa kak gula kalau kita kan deh nggak menikah akan deh engki bila panggil di kajing Nabi Abu Hurairah kaki morok tafakkuru sa'a khairum min ibadati sana mak bisa morok daya lagi dari ma apa bukten lagi diki bahkan de melolon ka Nabi colok melolon do dari mangket apa bukten sapane ka Gusti tafakkartu fi ajaibi sunillah iku kule tempo napa ni katafakkur ker mikir buka sambuna pangke baina Allah khalqis samawati wal ardh kala
le panika kula pas depak kakenangan nemuh kapangkat khairum min ibadati sana lebihan di ibadah setahun kejer di kajeng Nabi takrir sodakta wah khairun min ibadati sana can kajeng Nabi tepak jaki bagus Ibnu Abbas tanya ki Ibnu Abbas kakek ma bahang uca tafakkuru sa khairum min ibadati sab'in sinin bukten apa tekian boleh padahal kina kana panika nggih makin kana apa ala menang sabanika Gusti tafakkartu fi haulil muttala wah jan Ibnu Abbas kula tafakkur ker mikir kabedeuna pateh kebudiaki kabedeuna pateh alam barzakh alam kubur kiamat akhirat panika gula pas depak dek ke pangkat nemuh dek ka pangkat khairun min ibadati sab'i sinin sadaqta ibadati sab'i sinin jan kajeng Nabi takrir bi kajeng Nabi boleh tepak Abu Bakar tanya aki terakhir Abu Bakar mun gake bukten mau aki mempatik gawat tafakkuru sa'a khairu min ibadati sab'ina sana bukten apa kage sapane ka Gusti tafakkartu fi ahlil jannah wa ahlin nar panika peringkat tertinggi tafakkur tertinggi panika kula ker mikir kabedenna swarga bi neraka ureng se masuk swarga paku aseneng ureng se masuk neraka se calaka paku asosah le panika kula Gusti pah niser Gusti pah niser ka ureng se masuk neraka panika kula niser tak cuma jan Sidina Abu Bakar sampai kula adua dek Gusti Allah ya Allah mun lakaran kodu Gusti umat Muhammad kak ditolakaran lah kodu masuk neraka kula nyuun dek keajunan Gusti jan Sidina Abu Bakar kula tetia tebusan neraka panikai ketibi Nabi kula jan Sidina Abu Bakar kula nyuun ada keajunan badan kula badan kula raga kula panika Gusti nyuun parajo bi ajunan tetiaki parajo sampai neraka panika apol bi badan kula sampai neraka panika apol posa bi kula jan Sidina Abu Bakar teti orang lain tak nemukan nengan je masuk jan Sidina Abu Bakar jala posa bi Abu Bakar jala posa bi kula jan Sidina Abu Bakar malah orang lain tak nemukan nengan si masuk neraka Gusti beri nisar panika kula Gusti ke umat Muhammad jan Sidina Abu Bakar panika tingkat tertinggi benlakaran pangkat wilayah pangkat wali dak Gusti Allah paling tinggi panika ka imma orang se paling nisar ka orang Sidina Abu Bakar panika abuk teh sateja nisar ka orang ki odin tak eman ke dunia Sidina Abu Bakar panika ka artan tak eman sedekah aki ka orang pana boleh dek kejeng Nabi mula karya sedekah Sidina Abu Bakar karya abri ka orang main jam ka orang janji tak ada panapan sekali janji tak ada kareni roman janji tak ada pada boleh saya kakana saya yang kuya panika teger tak ada Sidina Abu Bakar teger tak andi salenan ya amatur panika buktinya aja Sidina Abu Bakar panika nih dunia lah karena ini serat ka orang sampai seku aku Sidina Abu Bakar panika ibu tiaki bi Sidina Abu Bakar ia turaki dek kajeng Nabi jadi kajeng Nabi pada Abu sadaqtah tepak kaki kareng wah Abu Bakar tepak kaki bener khairum min ibadati sab'in sinin tepak kaki jadi tak kur-sakur tafakkur engki beri tingkah debeng saibeng panika kanjeng Nabi pada Abu arafu ummati bi ummati Abu Bakrin radhiyallahu an tang umat paling diseran kepada tang umat paling nisran situ agak situ ka paling nisran ari Abu Bakar dan kanjeng Nabi paling nisran
Jangan Sayyidina Abu Bakar panikah paling kuat iman nah dari antara para sahabat ben orang sealam mereka. Engki bulan apa nikah? Aki kirana sakak dinto cukup badan kauli saya bisa madepak yok tuh sajam bi make fato tahun yang jak depak jak punten menikah nyona sepora hadanallahu jami'an ila tariqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.